شادمہ یہ الراجفتو حالت رفع میں ہے، آپ نے بتایا، ٹھیک ہے. اگر جی حالت نصب میں ہوگا تو یہ کیا بن جائے جی گا؟ وہ کیا کس طرح سے پروناؤنس ہوگا یہ بتا دیں. ترجف الراجفتی، نصب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ترجف راجفتی نہیں راجفتا، راجفتہ، شاباش. راجفتا گول تا کے اوپر پیش کی بجائے زبر آ جائے گا اگر حالت نصب میں ہوگا تو، اور راجفتہ، ٹھیک ہے. اور جی اگر جی جر میں ہوگا پھر کیا بن جائے گا؟ ٹھیک ہے. ترجف الراجفتی، راجفتی، شاباش، صحیح. تو اس طرح سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسم الفاعل ہے وہ تینوں حالتوں میں چینج ہو سکتا ہے. رفع جو ہے وہ اوریجنل حالت ہے کسی بھی اسم کی، اور نصب اور جر جو ہوتا ہے وہ چینج فارم ہوتا ہے ڈیو ٹو سم ریزن، وہ نصب یا جر میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. چلیں الحمدللہ. آیات تو یہ پہلا رکوع تو چلتا ہے 26 آیات تک، لیکن اگر ہم کرنے بیٹھیں تو شاید ہمارے لیے. جی عمرانہ کچھ پوچھنا ہے؟ جی یہ پوچھنا تھا کہ یہ ادھر یہ آیت نمبر 6 اور 7 میں جو ہے یہ راجفتو اور رادفتو جو ہے وہ فائل بن کے آ رہی ہیں نا یہ جی فیل کے، تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں ایٹ ون ٹائم، مشتق بھی ہو اور جامد بھی ہو؟ نہیں نہیں، کیوں مشتق بھی اور جامد بھی کیوں؟ یہ اسم الفاعل ہیں، فیل فاعل الفاعل تو جو نہیں. ہوتا ہے نا، آپ کو بتایا تھا کہ وہ جامد کی کیٹیگری ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ مشتق ہی ہے، لیکن یہاں پہ جو فیل ہے اس کا فائل بھی تو ہے نا یہ جو ان سینٹینسز میں آ رہی. ہاں لیکن یہ اسم الفاعل ہی رہے گا. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اوکے کیوں اسم الفاعل رہے گا؟ کیونکہ یہ فکس موڈ کو فالو کر رہا ہے نا. ہاں فالو کر رہا ہے. اوکے ہاں سمجھ گیا. ٹھیک ہے صحیح. وہ ایز اٹ از بھی آ سکتا ہے، وہ فیل کے بعد بھی آ جا سکتا ہے، لیکن جو فاعل الفیل ہے وہ صرف فیل کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ایز اٹ از نہیں آ مطلب سکتا. ابھی یہاں پہ تو یہ فائل الفیل بھی بن کے آ رہا ہے، لیکن یہ فکس پیٹرن پہ ہی ہے. اسی لیے اسم الفاعل. ہاں صحیح ہے نا، بس جی یہی پوچھنا جی. تھا، مطلب دونوں چیزیں بھی ہو سکتا ہے ایٹ ون ٹائم. چلیں تو آیات تو 26 سے اگر ہم کرنے بیٹھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہمارے لیے ایک کلاس کافی نہیں ہوگی. تو بس جتنا ہم کور کر سکتے ہیں اتنا ہی، کیونکہ آئی ہوپ کہ تھوڑی سی آیات کریں لیکن اس میں جو بھی کانسیپٹ بتایا گیا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں کلیئر ہو جانا چاہیے. اور پھر قرآن میں تو ماشاءاللہ اتنی ریپیٹیشن ہے کہ یقیناً سارے کانسیپٹس اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم کرتے جائیں گے تو وہ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں مل جائیں گے. جیسے اگر ہم صرف اسم الفاعل کی بات کریں تو اس میں کتنے اسم الفاعل مل رہے ہیں، مطلب آپ دیکھیں یہ سارے واجفتن، خاشیتن، الحافرہ، یہ سارے اسم الفاعل ہی چل رہے ہیں. کہ جیسے کہ بالکل ایک چیز جو ہے نا پکی کروا کے ہی سورہ نازعات پر سے ہم گزریں گے کہ اسم الفاعل کم از کم پکا ہو گیا ہوگا. آئی ایم شیور. اور اگر اور کریں تو اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا ہمارا. لیکن بہرحال وی ہیو ٹو موو آن آلسو. تو بتائیے کیا یہ جو اب ہم نے نیکسٹ یہ جو کرنٹ سیشن ہمارا شروع کیا ہے السابقون کا، کیا آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے؟ باجی مشکل تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اولون ہے وہ ہم نے پہلے کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں بہت آسان لگتا ہے. اس میں نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو نئی چیز سیکھیں گے تو کچھ تو پھر ایک آئے گی مطلب ڈیفیکلٹ. ایک ٹرم یہاں گزارنے کے بعد پھر آپ کو لگے گا کہ یہ بھی تو آسان ہی ہے. ابھی تو چونکہ نیا ہاں تو نیا ہے تو ہاں نئی جو بھی چیز ہوتی ہے انسان اس سے چونکہ مانوس نہیں ہوا ہوتا ہے تو
تھوڑی مشکل لگتی ہے، تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ جب اسی کے ساتھ ہی جب اٹھنا ہے اور اسی کے ساتھ سونا ہے، اب تو آپ کا 8 مہینے کے لیے اوڑھنا بچھونا یہی ہے، تو پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جیسے مصدر، مشتق اور جامد میرے کو تو اتنا مشکل لگتا تھا، اب وہ رٹ گئے. ابھی جو آپ اسم الفاعل یہ جو بناچے بتا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. ہاں آ جائیں گے انشاءاللہ، صحیح بات ہے. انشاءاللہ. چلیں تو کچھ اور مینٹل ایکسرسائز ہو جائے پیارے بچوں، تھوڑے سے سوال جواب کر کے ذرا سا اپنی علم کی گھنٹیاں بجائیں، ہم ذہن میں علم تازہ ہو جائے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اب تک. جی مطلب ایک جی یا ایک ہاں سنائی دیا ہے مجھے، باقی سب تو سوچ میں ہی پڑے ہوئے ہیں شاید. کوشش کریں. الحمدللہ. چلیں سوال سنیے گا غور سے، اور جس کو جواب آتا ہے تو پھر پلیز ریز یور ہینڈ. کورس میں بولنا شروع مت کر دیجیے گا، کیونکہ اس طرح سے پھر جس کی ٹرن نہیں آئی ہوتی ہے تو ان کا پھر حق مارا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا ہی نہیں گیا. صحیح. سینٹینس بولوں گی، اس میں فل ان دا بلینک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. حروف جر ہمیشہ ڈیش سے پہلے آتا ہے. حروف جر ہمیشہ ڈیش سے پہلے آتا ہے. ڈیش میں کیا آئے گا بتائیے؟ جی شاہدہ باجی بتائیے. شاہدہ باجی اسم سے بتائیے. پہلے آتا، اسم سے پہلے آتا ہے. شاباش، ویری گڈ. اب آپ کے ہاتھ میں پین ہے؟ ہاں ہاں ہے نا، تو ہاں ہاں. اپنے دوسرے ہاتھ پر نا ایک سٹار بنائیے میری طرف سے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اب بچے جب کلاس میں ہوتے ہیں تو پھر تو ٹیچر جا کے ایک سٹار سٹک کر دیتی ہے نا ان پہ. اب میں تو نہیں اتنی دور بیٹھے نہیں دے سکتی، تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک سٹار بنا کے دیجئے، صحیح ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنے اچھا کام کیا آج. الحمدللہ. چلیں نیکسٹ. اب شاہدہ باجی اب آپ جواب نہیں دیں گی، ٹھیک ہے. اوکے. مرکب عطفی 2 حروف ڈیش اور ڈیش سے بنتا ہے. مرکب عطفی 2 حروف ڈیش اور ڈیش سے بنتا ہے. وہ 2 حروف کیا ہیں؟ یس ایشال. امبر ہیں یہ، سوری ایشال وہ نام دیکھ کے امبر. یس. وہ واو اور او. واو اور او سے بنتا ہے. شاباش، ویری گڈ. امبر، امبر آپ بتائیں گی مرکب عطفی بننے کے لیے 3 پوائنٹس ضروری ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ حروف عطف واو اور او ہو، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. باقی 2 کنڈیشنز کیا ہیں؟ باقی 2 کنڈیشنز یہ ہیں کہ ایک تو ان کی حالت ایک ہی ہونی چاہیے، شاباش. اور دوسرا یہ کہ وہ نکرہ اور وہ جو ہے وہ اس کو وسعت کہتے ہیں، وسعت جی جی جی، ہونی چاہیے. وہ سب سیم. شاباش. 3 کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے مرکب عطفی بننے کے لیے، کہ حروف عطف واو یا او آنا چاہیے بیچ میں، اور دوسرا نمبر 2 از کہ دونوں کی وسعت سیم ہونی چاہیے، کہ دونوں معرفہ ہونے چاہیے یا دونوں نکرہ ہوں، اور نمبر 3 از کہ اعرابی حالت جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے. ویری جی گڈ امبر. چلیں گیو یور سیلف اے اسٹار امبر. ٹھیک ہے، تھینک یو. الحمدللہ. چلیں تھرڈ، ذالکہ. ذالکہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ذالکہ کیا ہے؟ بتائیے ذالکہ کیا ہے؟ صدف انور بتائیے. اس میں اشارہ باجی. اس میں اشارہ ہے. شاباش. اب اگر اس کو جیسے جو آپ پوائنٹ وائز اینالائز کرتے ہیں، آپ کر سکتی ہیں اس کو. ذالکہ اسم اشارہ ہے، کون سا، قریب کا یا دور کا؟ دور کا. دور کا بعید. ہے. بعید. شاباش. اسم اشارہ بعید. صحیح ہے. اب اس کو پھر بتائیے
जो बताते हैं जैसे जिन्स अदद, वो बताइए। मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, वाहिद है, वाहिद है, शाबाश। और इसमें इशारा बैत है और वो तो वो के बता लिए दिया। इस्तेमाल होता है। वसत बताइए, वसत। नकिरा है, नहीं मारफा होगा, इसकी तरफ इशारा है ना। अच्छा, किसकी तरफ इशारा है तो मारफा है ये? मतलब किसी मुज़क्कर की तरफ इशारा है। अच्छा, और नहीं, मोनस की नकरा तरफ नहीं, इशारा होता फिर क्या होता है? इसका इसम इशारा मारफा और नकिरा होते हैं। नहीं नहीं होते हैं। नकीरा मारफा तो नहीं होते बाजी, अल नहीं होता है, मारफा नहीं है, बस वाहिद या जमा पे शायद होते हैं। अच्छा, सदफ, आपको याद है हमने कुछ किस्में की थी जिसमें हमने इसम इशारा को, इसम मौसूला को और ज़मायर और ये सब हमने पढ़े थे। वो किसकी किस्में थी जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी? ज़मायर क्या होते हैं, मारफा या नकरा? मारफा मारफा। शाहिदा बाजी। ये अब ना वो सॉरी बाजी, मैं बंद करना भूल जाती हूँ। सॉरी सॉरी। अब अगर बोला तो वो स्टार मिटाने का कह दूंगी फिर मैं। नहीं बाजी, असल में मैं बंद। चलें, सही है। हाँ। जी सदफ, बताइए। बाजी अब तो मारफा पता चल गया, ज़मायर तो पता मज़बूत चल है। गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसम मारफा की किस्मों में हमने ये पढ़े थे ना, ज़मायर और इसम मौसूला और ये इसम इशारा। तो इसम इशारा तो सारे मारफा ही हैं, है ना, अल होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सही। सही सही। तो ये तो मारफा हो गया। चलें, आपने बता दिया कि ये वाहिद है, मुज़क्कर है, मारफा है। हालत बताइए इसकी कौन सी है? हालत में ज़ालिका है ना, तो नसब है। नसब है। अच्छा, अगर रफ़ा में हो तो फिर क्या होगा? जी सब में यही रहेंगे, तो ज़ालिका। वो क्या कहलाते हैं फिर? जो सब में एक ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? हाँ, मबनी। मबनी है। हाँ, तो आप ज़ालिका, अगर मैंने सिर्फ खाली ज़ालिका लिख के दिया है आपको, मैं इसको कहती हूँ कि आप इसके एनालिसिस करें, तो आपने शुरू से ये लिखा कि इसम इशारा बईद, मुज़क्कर, वाहिद, मारफा, मारफा और हालत में आप क्या लिखेंगी कि मबनी, मबनी नहीं, हम क्या लिखते हैं, रफ़ा नसब जर लिखते हैं ना। हाँ तो आप क्या सही। लिखेंगी? रफ़ा स्लैश नसब स्लैश जर। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, शायद रफ़ा में हो, शायद नसब में, शायद जर में, क्योंकि आयत में तो नहीं आ रहा ना। अगर आयत में आ रहा होगा तो फिर तो आप कंफर्म बता सकोगे कि ये हालत रफ़ा है, ये हालत नसब है, ये हालत जर है, डिपेंडिंग अपॉन किस कंडीशन में है वो। सही है सही जी सदफ, सही है। चलें, जी बाजी सही। तो अगर इसम इशारा आपके सामने आए तो आप परेशान तो नहीं हो जाएंगे होमवर्क में, अगर मैं दूं कि ये क्या चीज़ आ गई, इसको तो हमने कभी देखा नहीं, बस सुना था बस। तो उसको भी आप पहचान सकती है ना। जो ये एनालिसिस करनी होती है वो क्या होती है कि पहचान है ना आपके अंदर, कि आप उसका सही कलमे की किस्म बता सकती हैं, आप उसकी जिन्स बता सकती हैं, उसकी अदद बता सकती हैं, उसकी वसत बता सकती हैं, उसकी अराबी हालत बता सकती हैं, और अगर वो किसी आगे पीछे हवाले के साथ है तो फिर आप उसकी अराबी हालत की वजह भी बता सकती हैं। सही, ऐसा जी ही है। जी बाजी शाबाश, जी बाजी। शाबाश, वेरी गुड। चलें, बनाएं एक स्टार अपने ऊपर। जज़ाकल्लाह बाजी। जज़ाकल्लाह। चलें, नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। अब जब जिन लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, दिस इज फॉर देम। जब जमा सालिम मुज़क्कर, जब जमा सालिम मुज़क्कर इसम मुदाफ बनकर आता है तो डैश, व्हाट हैपेंस? जब जमा सालिम मुज़क्कर
इसम मुदाफ बनकर आता है तो डैश क्या होता है? यस अनमता। वालेकुम अस्सलाम। जी अनमता बताइए क्या होता है? जमा साले मुज़क्कर का फिर जो नून एराबी होता है वो गिर जाता है। नून ड्रॉप हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड अनमता, गिव अ स्टार्ट योरसेल्फ। जब जमा सालिम मुज़क्कर इसम मुदाफ बनकर आता है तो उसका नून ड्रॉप हो जाता है। सही है, शाबाश। ओके, नेक्स्ट वन, जहन्नम। जहन्नम लफ्ज़ है ना, जहन्नम वुसत के एतबार से, मतलब मैं ग्रामेटिकल टर्म में बात कर रही हूँ कि जहन्नम इसम है, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। जहन्नम की वुसत के एतबार से अगर उसके जब एनालाइज कर रहे हैं तो उसके वुसत के कॉलम में, उसके वुसत के खाने में आप क्या लिखेंगे? जहन्नम वुसत के एतबार से क्या है? अनीसा। नकरा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, जब वुसत देखते हैं तो हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं? अल देखते हैं या नहीं तनवीन? नहीं नहीं, हम क्या नकरा या मारफा। हाँ मारफा या नकरा देख रहे होते हैं। सही है। तो जहन्नम वसत के एतबार से क्या है? क्योंकि इसमें जब कोई मारफा नहीं होता तो नकरा होता है ना लास्ट में। हाँ, वो एक पहचान आपने तो सही रखी है कि अगर अल नहीं है तो वो नकरा है, लेकिन जहन्नम जो है वो तो एक नाम है ना, एक जगह का। आपको याद है हमने इसम जी। अलम, जब इसम की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज की थी, जैसे भी हमने कहा था कि तो वो मारफा। हाँ नकरा नहीं है तो मारफा। मारफा ही होगा, लेकिन मारफा। क्यों मारफा है ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि ये इसम अलम है। इसम अलम यानी कोई ख़ास चीज़ का नाम, तो फिर वो उसके अल या तनवीन की ज़रूरत नहीं होती है। जरूर। सही है। तो जहन्नम वसत के एतबार से मारफा है, ठीक है, शाबाश। जी। मुनादा। मुनादा समझते हैं ना, इसम जिसको कि पुकारा जाए, जिसको निदा दी जाए, वो मुनादा होता है। अब मैं इससे जनरल क्वेश्चन, ठीक है, जिसको भी जवाब आता हो वो हाथ ऊंचा करेगा। मुनादा इसम मुदाफ बनता है तो उसकी हालत डैश होती है। कौन सी हालत होती है? जब मुनादा इसम मुदाफ बनकर आता है तो उसकी हालत क्या होती है? जी इमराना बताइए। मंसूब हो जाता है, वो नसब में चला जाता है। नसब में हो जाता है, शाबाश। मुनादा इसम जब मुदाफ बनकर आता है तो उसकी हालत फिर नसब होती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि रब्बुना, हमारा रब, अब अगर रब्बू से आगे हम लगा दें या, तो क्या बन जाएगा ये? या रब्बना, ठीक है। और फिर कुरान में तो या लिखा हुआ नहीं आता, सिर्फ रब्बना लिखा हुआ आता है। दैट इज अंडरस्टूड। ये जो रब्बा की ज़बर है वो बता रही है कि इससे पहले एक हरफ निदा है। सही है। और ये रब्बा मुदाफ बनकर आ रहा है तो हालत नसब में है। सही, शाबाश। कम ऑन, गिव योरसेल्फ अ स्टार इमराना। सही। नेक्स्ट वन, मुरक्कब इशारी इसम इशारा के बाद डैश आने से बनता है। मुरक्कब इशारी इसम इशारा के बाद डैश आने से बनता है। वो डैश में क्या आएगा बताइए? जी अनमता बताइए। जी, एक और इसम आने के बाद मुरक्कब शारी बनता है। दोबारा बोलें। इसम मौलूम। मुरक्कब इशारी
इसम इशारा के बाद डैश आने से बनता है, इसम आने से बनता है. ओके, व्हाट इज सो पिक्यूलर अबाउट दैट इसम? या वो कोई भी इसम हो सकता है, कोई खास इसम होता है? अनमता? जी नहीं, वो मार्फा बन जाता है अगर वो उस इसम की क्या खास बात होती है? मुरक्कब इशारी के बाद कोई भी इसम आएगा तो मुरक्कब इशारी जो है वो इसम इशारा के बाद कोई भी इसम आए तो मुरक्कब इशारी बन जाएगा, या उसका मार्फा होना जरूरी है, यस, तो उसके लिए क्या लगा हुआ होना चाहिए? अल लगा होगा. अल वाला इसम, यस, दैट इज द पॉइंट. मुरक्कब इशारी इसम इशारा के बाद अल वाला इसम आने से बनता है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट वन, एक इसम मुदाफ हो और मुदाफ इसम के बाद आए तो उसकी एराबी हालत हमेशा डैश होती है. थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ नहीं आया, दोबारा बोलूं. एक इसम मुदाफ हो और मुदाफ इसम के बाद आए तो उसकी एराबी हालत हमेशा डैश होती है. जी सकीना बाजी, आपने सकीना बाजी ने हाथ ऊंचा किया था शायद. हालत जर में होगा दूसरा. हालत जर में, शाबाश. ये कौन से मुरक्कब की बात हो रही है सकीना बाजी? ये मुरक्कब जारी नहीं सॉरी, वो इजाफी की बात हो रही है. शाबाश. और मुरक्कब इजाफी में से भी कौन से इजाफी की बात हो, मतलब कौन सा मुरक्कब इजाफी की बात हो रही है? ये ज्यादा हो गया. ये ज्यादा हो गया. सही है. चलें, हाँ वाकई में ज्यादा हो गया है शायद. मेरे लिए शायद ज्यादा हो गया. नहीं, सबके लिए ज्यादा हो गया. मुदाफ के लिए होता है. एक इसम मुदाफ हो और मुदाफ इसम के बाद आए. क्या मुदाफ इसम के बाद एक और मुदाफ आता है? कम ऑन, लेट मी पुट दिस क्वेश्चन. मुदाफ इलैह कहलाता है ना. वो तो है. क्या एक मुदाफ के बाद दूसरा मुदाफ आ सकता है? यस और नो? डबल मुरक्कब इजाफी हो गया ना वो. जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. हु इज दिस? अंबर जी. यस यस अनमता, यू आर राइट. कॉम्प्लेक्स जो हमने सीखा था ना कि एक लफ्ज एक ही वक्त में मुदाफ भी बन रहा होता है और मुदाफ इलैह भी बन रहा होता है. जैसे मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है, मालिकी यौमी, ये भी मुदाफ इलैह मुरक्कब इजाफी बन रहा है, और यौमिद्दीन ये क्या बन रहा है? ये भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है. तो बीच में जो यौम है ये मालिकी के साथ मुदाफ इलैह बन रहा है और दीन के साथ मुदाफ बन रहा है ना. एक ही इसम एक ही वक्त में मुदाफ भी बन रहा है और मुदाफ इलैह भी बन रहा है. तो वो कॉम्प्लेक्स मुदाफ इलैह कहलाता है, या कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी कहलाता है. सही है, या पेचीदा मुरक्कब इजाफी. तो वाकई में सवाल बहुत पेचीदा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सकीना बाजी आपने जितना जवाब दिया उस पर एक स्टार तो बनता है आपका. सही है, अल्हम्दुलिल्लाह. चलें, जमा मुज़क्कर सालिम हालत नसब का एराब क्या होता है? जमा मुज़क्कर सालिम हालत नसब का एराब क्या होता है? जी सदफ बताइए. सदफ अनवर, आनी पज क्या बनता है? दोबारा बोलें. मतलब जमा मुज़क्कर सालिम हालत नसब का एराब. नसब में होगा आनी होगा ना. नहीं, आतू जब उसमें सारे आवाज गिनवा दें फिर तो कोई ना कोई तो बन ही जाएगा. नहीं वैसे एक कंफर्म कर लूं, बस आनी होगा. किससे कंफर्म कर रही है? कौन बैठा है पास?
नहीं कोई नहीं बेटा, मतलब अपने आप से कंफर्म अपने आप कर से रही हूँ। कंफर्म करें, चलें सर, करें। जमा मुज़क्कर सालिम हालत नसब का एराब क्या होता है? हालत नसब का एराब ज़ेर में आएगा, और आनी में नहीं आएगा। हाँ, जी सकीना आनी बाजी, नहीं चले आएगा। बताएं, आपको याद आ रहा है? ईना। ईना, शाबाश, वेरी गुड। सदफ, आनी तो तस्निया का है, रफा का। आप कहाँ खो गई थी? मैं तो जमा मुज़क्कर सालिम की बात कर रही हूँ। सही ठीक है, हाँ। हालत नसब का एराब है ईना, तो हालत जर का कौन सा होगा सदफ, बताइए? आईना, ईना, आईना, आईना, ईना, ईना, हाँ, ईना, 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 आईना। ईना ही रहेगा। ईना आईनी जो है वो तो तस्निया का है, आनी, आईनी, आईनी। और यहाँ पे क्या है, रफा का कौन सा है जमा मुज़क्कर सालिम का? ईना ना, जमा मुज़क्कर सालिम रफा, का। रफा। आनी का आपका कह रहे हैं, रफा में कौन सा है? ईना, आईना, ऊना, ऊना, ईना, ईना। ऊना, प्यारे बच्चों, ये नर्सरी राइम आपने याद रखनी है। आनी, आईनी, आईनी, ऊना, ईना, ईना, आतू, आती, आती। सही है। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलूं तो सुनाएंगे ना, अभी सबको याद है, कितना पक्का सबक था हमारा वो। तो ये भी पक्का कर लें आप। सही है, इंशाल्लाह। चलें, जमा सालिम मोन्नस हालत रफ़ा का एराब क्या है? जमा सालिम मोन्नस हालत रफ़ा का एराब क्या है? निम्रा बताइए। आतुन। शाबाश, वेरी गुड। आतुन। और नसब और जर का होगा तो? आतिन, आतिन। वेरी गुड, शाबाश। तो आपकी तो नर्सरी राइम पक्की हो गई है ना? जी जी, बनाइए, एक स्टार बनाइए। मतलब निम्रा ने तो हमें बहुत, मतलब इसी सेशन में ज्वाइन किया है, माशाल्लाह शी इज़ वेरी मच, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी कैपेबिलिटी और इजाफा करे कि माशाल्लाह बहुत ही कीन एंड वेरी स्टूडियस, और माशाल्लाह होमवर्क भी टाइम पर देना एंड एवरीथिंग। लेकिन डरती रहती हैं, है ना, कि मुझे सर से जी। गुजर रहा है, सर से गुजर रहा है, मतलब सर से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी इतना ठहर गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारा ही ठहर जाता तो फिर हम कहाँ जाते ना। जी, थैंक यू। वेलकम। चलें, कम ऑन, लास्ट वन। सुलासी मुजर्रद में इस्मुल फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर का वज़न क्या है? सुलासी मुजर्रद में इस्मुल फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर का वज़न क्या है? शादमा बताइए। शादमा। जी जी, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, दोबारा प्लीज रिपीट बोलती कर हूँ, दें। जी मैं बोलती हूँ। सुलासी मुजर्रद में इस्मुल फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर का वज़न क्या है? इस्मुल फ़ाइल जो हमने सीखा था, इसम मुश्तक की फर्दर ब्रांच इस्मुल फ़ाइल, उसका वाहिद मुज़क्कर का वज़न क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा मुझे। अभी तो हमने सूरह नाज़ियात की उसमें किया था शादमा। मैं निकाल दूँ। इस्मुल फ़ाइल वाहिद जी मुज़क्कर किस पैटर्न पे, किस वज़न पे बनता है? आपने भी उसका जवाब दिया था। जी बोलें। राजिफतुन, मैंने ये जवाब दिया था ना। हाँ बिल्कुल। जी, तो राजिफतुन। वो किस पैटर्न पे बना था? मेरे पास टेबल नहीं है असल में, तो इसलिए मैं इसे नहीं फॉलो किया मैंने। ओके, चलें।
जी सकीना बाजी बताइए। फाइला के सवाल सुनिए फिर बताइएगा। सुलासी मुजर्रद में इस्मुल फाइल वाहिद मुज़क्कर का वज़न क्या है? वाहिद मुज़क्कर। इसका इस्मुल फाइला के फाइला फाइलतुन जो है इसके आखिर में क्या आ रहा है? फाइल क्या मतलब क्या आ रहा है? पेश आ रहा है? नहीं नहीं, आखिरी हर्फ क्या है फाइलतुन का? नहीं समझ आ रहा। फाइलतुन कैसे लिखेंगे आप? लिख के बता सकती हैं? मतलब लिखें आप अपने पास। फाइलतुन दो पेश आ रहे हैं ना? हाँ, हरकत तो दो पेश की तनवीन आ रही है, लेकिन हर्फ कौन सा आखिर का आ रहा है? हरूफ तहज्जी का हर्फ कौन सा आ रहा है? ता तुन। हाँ ता। वो कौन सा ता है? एक लंबा वाला ता होता है, एक दूसरा ता होता है, ये कौन सा आ रहा है? ता दो पेशतुन। लंबा वाला ता या गोल वाला ता? गोल वाला ता। तो गोल वाला ता मुज़क्कर में आता है या मुअन्नस में आता है? मुअन्नस में आता है। मुअन्नस में। तो फाइलतुन मुअन्नस है, मुज़क्कर क्या होगा? फाइला। ये आप आखिर में कहाँ से निकल रहा है? फाइल के फाइलुन। जी शाबाश, वेरी गुड। मुज़क्कर फाइलुन, मुअन्नस फाइलतुन। सही है, गोलता लगेगा ना आखिर में। तो जो मैं पूछ रही थी, सुलासी मुजर्रद में इस्मुल फाइल वाहिद मुज़क्कर का वज़न क्या है? फाइलुन। एज सिंपल एज दैट। प्यारी बहनों, इस्मुल फाइल का वाहिद मुज़क्कर का वज़न इज जस्ट फाइलुन। फाइल का वज़न फाइलुन, क्या मुश्किल है? शादमा। शादमा जी अब याद रहेगा? जी मैं देख रही हूँ मेरे पास जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नोट्स अब देखेंगी तो अब इंशाल्लाह ज़रूर आपको क्लिक करेगा। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कुछ ज़्यादा 14 तबक रोशन हो गए होंगे ना। थोड़ी सी बत्ती रोशन करना चाहिए थी हमने, लेकिन लगता है सबके 14 तबक रोशन हो गए हैं, है ना। चलें, let's do some revision and then we'll move on to the new topic. ठीक, रिवीजन में हम फेल तक तो पहुंच गए थे। ठीक है, जुमला फेलिया हमने कहा था कि फेल फाइल और मफूल से बनता है। ठीक है, क़तल दाऊद जालूता, और फाइल के हालत क्या होती है? एराबी हालत रफ़ा। सही है, और मफूल की एराबी हालत नसब। जब फाइल फेल के बाहर ज़ाहिर एविडेंट होकर आता है तो इसम ज़ाहिर कहलाता है। ठीक है, क़तला हमने कहा था ना कि इसके अंदर ही एक फ़ाइल छुपा हुआ होता है। क़तला का अगर तर्जुमा हम देखें तो क्या होता है? उस एक मुज़क्कर ने कत्ल किया। तो उस एक मुज़क्कर जो है वो क्या बन गया? वो फ़ाइल है ना इसके अंदर, लेकिन वो मुज़क्कर कौन है? कभी कभी वो बाहर आ जाता है। सही है, और वो कैसे हमें पता चलता है कि ये बाहर आ गया? इसकी हालत बताती है। ये हालत रफ़ा बता रही है कि ये फ़ाइली हालत है, कि दिस वन इज़ द डूअर। ये फ़ाइल है, जिसने एक्शन किया है वो ये है। सही है, क़तल दाऊद, अगर सिर्फ ये होता तो हम क्या तर्जुमा करते? दाऊद ने कत्ल किया। सही है, और और इसी जो फ़ाइल जब ज़ाहिर हो जाता है उसको इसम ज़ाहिर भी कहलाता है ये। ठीक है, इसका एक और नाम है। इसम ज़ाहिर क्या है? वो फ़ाइल जो फेल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाए। सही, और जालूता, ये जो इसकी ज़बर है ये बता रही है कि ये मफूल है। अब इसका चाहे आप ऑर्डर किधर का किधर कर दें, चाहे कतला इधर आ जाए, चाहे जालूता इधर आ जाए, चाहे दाऊदा उधर चला जाए, जालूता बीच में, कतला जालूता दाऊदू, तर्जुमा इसका फ़र्क नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहाँ भी ये पेश होगा वो बताएगा कि करने वाला ये है,
اور جہاں پہ یہ زبر ہوگا یہ پتہ چلے گا کہ قتل اس کو کیا جا رہا ہے، یہ آبجیکٹ ہے، یہ مفعول ہے، جس پر کہ فعل عمل دیا جا رہا ہے، جس پر کہ فعل کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے. صحیح ہے. تو دس از دا ایڈوانٹیج آف اعرابی حالت کہ جملے میں کہیں بھی یہ الفاظ دوڑ جائیں لیکن مطلب جملے کا بدل نہیں سکتا اگر آپ کا اعرابی حالت کا سبق پکا ہے. صحیح. پھر جملہ فعلیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال، جو ہم نے مرکب ناقص کیے تھے، مرکب جاری وہ متعلق بن کر آتا ہے جملہ فعلیہ میں بھی، جس طرح جملہ اسمیہ میں بھی یہی کرتا ہے. باقی جو مرکبات ہیں اشاری، توصیفی، اضافی اور عطفی، یہ فاعل یا مفعول یا دونوں بھی بن کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں اس کی. پھر ایڈڈ انفارمیشن اباؤٹ جملہ فعلیہ کہ فعل سے پہلے اسم حالت رفع میں مبتدا ہوتا ہے. صحیح. مبتدا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کا پہلا اسم. پھر فعل کے بعد اسم حالت نصب میں مفعول بہی ہوتا ہے. یہی جو ہم نے آج سورہ نازعات میں بھی دیکھا تھا کہ اسم حالت نصب میں وہ کیا کہلائے گا؟ مفعول بہی. ٹھیک ہے. تو مفعول بہی فوراً بعد، مطلب فعل کے فوراً بعد کے علاوہ بھی آ سکتا ہے. صحیح. اور فعل کے بعد اسم حالت رفع میں فاعل ہوتا ہے یا اسم ظاہر کہلاتے ہیں. جو فاعل ظاہر ہو جائے وہ اسم ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجہول فعل کے بعد اسم حالت رفع میں مفعول ہوتا ہے اور وہ نائب الفاعل ہوتا ہے. مجہول فعل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معروف فعل، ایک ہوتا ہے مجہول. معروف مینس کہ جس میں کہ فاعل نون ہوتا ہے، فاعل معلوم ہوتا ہے. مجہول کیا؟ جس میں کہ فاعل نامعلوم ہوتا ہے. صحیح. اس میں مفعول معلوم ہوتا ہے. تو اس میں جب مجہول فعل میں اس کے بعد اگر کوئی اسم حالت رفع میں ملے گا تو وہ ہوگا تو مفعول ہی، لیکن چونکہ وہ حالت رفع میں ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ فاعل کی کاسٹیوم میں باہر آیا ہے، اس لیے نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے. جب آئے گا تو پھر اور زیادہ آپ کو وہ کلک کرے گا انشاءاللہ. پھر معروف فعل کے اندر ایک فاعل منفصل ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. اور مجہول فعل کے اندر ایک مفعول منفصل ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اور اسم ظاہر ضمیر کی شکل میں کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر اسم مبتدا بن کر آ رہا ہے تو اس کے بعد آنے والا فعل مبتدا کے مطابق ہوگا. اور کس طرح سے کہ یہ مثالیں دی ہوئی ہیں کہ المؤمنو اسم مبتدا ہے تو اس کے بعد آنے والا فعل جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوگا. یعنی اگر یہ واحد ہے تو فعل بھی واحد ہی ہوگا. صحیح ہے. اور مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا. اس طرح سے. پھر انالیسس آف اے ورب، جیسے کہ ہم نے انالیسس آف اے ناؤن کیا تھا تو اس کے پوائنٹس کچھ اور تھے اور اس کے پوائنٹس کچھ اور ہوں گے. انالیسس آف اے ورب کے پوائنٹس کیا ہیں کہ آپ نے پہلے میں اپنے کلمے کی قسم لکھنی ہے جس میں آپ کو فعل، اگر تو فعل کی قسم ہم نے ابھی تک ماضی کیا ہے، اگر ماضی میں سے آتا ہے تو پھر آپ لکھ دو گے فعل ماضی معروف، یا اگر مجہول ہے تو فعل ماضی مجہول. اور یہ معروف ہے یا مجہول کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ معروف کے فکس پیٹرنز ہم نے کیے ہیں، فعلا، فعلا، فعلا. ٹھیک ہے. اور اگر مجہول ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ مجہول، ماضی مجہول کا ایک پیٹرن ہے اور وہ ہے فعلا. اس پیٹرن پہ ہوگا تو